कौन सा दीदी आया फिर कुछ किया फिर ऐसा किया फिर अभी आ रहा है फिर अभी देख रहे हैं क्यों नहीं जा रहा है শিটংয়ের অরেঞ্জ গাছ শিটংয়ের কমলা লেবু একমাত্র এত উঁচুতেই হয় বলেই এই লেবু এত দাম দেখলে মন ভরে যাবে গাছ ভর্তি ভর্তি কমলা লেবুতে গাছ ভর্তি কিন্তু ছেঁড়া মানা একটা লেবুতেও হাত লাগানো যাবে না ছেঁড়া মানা थोड़ा धीरे धीरे करके तोड़ो ठीक है वो खाई लाइव করছিলাম নৌকা দিছে মিষ্টি কিন্তু দেখো অনু ছাড়া গিয়ে আদুকে দিচ্ছে ফেলে দিও না হ্যাঁ আস্তে আস্তে খাও তোমারটা কই